الصلاة والسلام على سيد رب المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل دعانا فاغفر ذنوبنا ذنوب الحاضرين وذنوب جميع أحيائنا وأمواتنا خير الغافرين. ربنا تقبل منا صلاة الجمعة مع حاضر جماعة المسلمين وحفظنا من جميع الآفات والبلية خير الحافظين. صلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शे मुश्किल कुशा का साथ हो। सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम। या इलाही भूल जाओ नज़र की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। सला दुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या इलाही गोर तेरा जब आई सख्तरात उनकी प्यारी मुँह के सुबह ज़ाफ़ज़ा का साथ हो। सला दुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मरहबा या मरहबा मरहबा रहमतन लिल आलमीन। मरहबा जलवागर हो जलवाए नूर हुदा जलवागर हो या मुहम्मद मुस्तफ़ा। मरहबा या मरहबा मरहबा रहमतन लिल जलवागर हो मीम हाओ मीम दाल जलवागर हो बेनज़ीर व बेमिसाल। मरहबा या मरहबा रहमतन लिल आलमीन। मरहबा अर्श कुर्सी झुके ताज़ीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो तस्लीम अहमद के लिए। या नबी या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह जाकुनी के वक्त आना चेहरे अनवर दिखाना, कलमाए तैबा पढ़ाना, अपने दामन में छुपाना। या नबी सलाम अलैका। या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अर्श का काबा मदीना, परश का काबा मदीना, काबा का काबा मदीना, जन्नतुल मावा मदीना। या नबी सलाम अलैका। या रसूल सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका।
العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه আজকে জুমাবার শনিবার রবিবার আগামী রবিবারে গ্যারুল শরীফের মাহফিল ঠিক সময়ে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবেন, অন্যান্যদেরকেও দাওয়াত পৌঁছাবেন। আগামী রবিবার আল্লাহ পাক জাল্লাহু আমাদেরকে আল্লাহ সন্তুষ্ট, আল্লাহর মাহবুব সন্তুষ্ট এ ধরনের কাজ করার তৌফিক দান করুন। যেসব কাজের উপরে চরিত্রের উপরে আল্লাহ এবং আল্লাহর মাহবুব অসন্তুষ্ট, ওই ধরনের কাজ এবং চরিত্র থেকে আল্লাহ আমাদের বিরত রাখেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر ذنوبنا والذنوب الحاضرين والذنوب جميع أحيائنا وأمواتنا خير الغافرين. اللهم تقبل دعاءنا كما تقبلت من عبادك المقبولين وعافنا من جميع الآفات الأرض والسماء والإنس والجن والبر والبحر في الحضر والسفر يا ظافر البرية والشنا والشمردة من يشافي الأمراض وعد المشكلات يحل المشكلات وأدخلنا في زمرة عبادك الصالحين. صلى الله تعالى على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.